ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग को शेयर करने पे जाऊँगी, यह जदि आपण मैंने शिक्षा लाभ करिगले तबे जेकोसी नारी बा पुरुष को आपण निजर अधीन रखिपारे। आपण तांको जहाँ मध्य कहिबे से ताको तत्काल पालन करिवे, जेहेतु तांकर मन एवं प्राण यही मोहिनी क्रिया माध्यम ही संपूर्ण भाव में बांधि हो पड़ो। तेबे यही मोहिनी प्रयोग एक विशेषत्व यह कि आपंकर यह संपादन करने कौन मंत्र भूमिका नहीं, केवल शक्तिशाली तंत्रोक्त तोटका क्रिया जहाँकि जेकोसी नारी बा पुरुष यह सामान्य शिक्षा लाभ करिगले सहज प्रयोग करिपारिबो। तबे मोहिनी प्रयोगर संपूर्ण रूपरेखा जानिया आपण माने वीडियो को स्किप न करिक शेष पर्यंत देखंतु एवं एई भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउतले एवं चैनल को प्रथम बार आस्तिले चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करे एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबोली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेबारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो पोस्ट करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एई शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग जहाकु कि आपण माने जेकोसी नारी बा पुरुष रे तीव्र सम्मान भाव को सृष्टि करिकरी से मानको निजर अधीनता स्वीकार करि परिबे एवं तांको माध्यम रे किबा तांको ठारू जेकोसी आपनकर अभिष्ट को पूर्ण करि परिबे। तबे आपण मानको एही शक्तिशाली मोहिनी क्रियाटीर सफल संपादन पई तीन गोटी प्रमुख जिनसर आवश्यक हबो। ता होची एई भली आपण प्रथमतः 7 गोटी हृष्टपुष्ट लवंग को संग्रह करिवे जहाँकि स्वयं संपूर्ण होइतिबो, अर्थात सही 7 गोटी लवंग रे कोनसी क्षेत्र चिन्ह नथिबो एवं सेमानकर समस्त फूल मध्य थिबो। एई भली 7 गोटी हृष्टपुष्ट लवंग को आपण माने प्रथमे संग्रह करंतु। द्वितीय सामग्री जोगाड़ करिया पड़िबो किछि विशुद्ध महू। जदि आपनकर गृह रे विशुद्ध महू अछि तेबे ताहाकु संग्रह करि परिबे, किंबा आपनकर जोटी विश्वास जगह अछि जे से आपनको ठकिबे नहीं, गुड़ पानी की चीनी पानी देबे नहीं, आपण से स्थान ही विशुद्ध महू को संग्रह करिवे। तेबे जदि बाहर आणुचंती तेबे ताकू टिके परीक्षा करि नवा भलो से विशुद्ध महू की नुए। जदि आपण कुकुर को खाया को दियंती से महू को जदि विशुद्ध महू होइथाय तेबे कुकुर ताकू सुंघे करी पळेबो, चाटिबो नहीं। मात्र गुड़ पानी किंबा चीनी पानी जदि होइथाय तेबे ताकू से सहज रे चाटी देई पळेबो। एई भली भाबरे आपण किछि विशुद्ध महू मध्य संग्रह करंतु एवं परवर्ती जिनस को आपण संग्रह करिया पड़िबो भीमसेनी कर्पूर, जहाँकि पूजा सामग्री दुकान में मिलिबो। सेठारु भीमसेनी कर्पूर मागिले से माने आपनको दे देबे। भीमसेनी कर्पूर समस्त पूजादि कार्य रे अग्राधिकार भित्तिरे ही आवश्यक होइताय। यदि भीमसेनी कर्पूर आपनको न प्राप्त होई पारे तबे साधारण पूजा कर्पूर मध्य आपण ए क्षेत्र रे व्यवहार करि परिबे। एही तीन गोटी प्रमुख जिनसर जोगाड़ जंत्र परे आपनको आउ गोटे जिनस जोगाड़ जंत्र करिया पड़िबो। सेटा होचे एक माटीर पात्र जहाँकि आपण माने कुंभार भाई मानक पाखरु पाइबे। एई भली भाबरे आपण एतिक जिनस को संग्रह करिकरी जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय आपण माने एई क्रियाटी को मात्र गोटे थर ही प्रयोग करिया पड़िबो। कौन करिवे थिपाई जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय विशेष करी जदि रात्र 11-12 परे आपण माने एई क्रियाटी करंती तो सबुठारु शेष कर हबो। आपण माने शनिवार दिन रात्र 11-12 परे एक शुद्ध आसन पकईकि बसंतु। आपनकर मुखटी उत्तर किंबा पूर्व दिग को रहू एवं ये जो सामग्री सब जोगाड़ करचंती ताको आपनकर सम्मुख को नियंतु। प्रथमतः आपनकर बाम हाथ पापुली रे एही महू जहाँ संग्रह करचंती विशुद्ध महू ताको प्रथम आपन से बाम हाथ पापुली रे रखंतु एवं आपनकर जे पुरुष बा नारी को एही सम्मोहन क्रिया रे आपनकर शामिल करिया पई अछि ताको कस्मिन काले केबे मध्य यार पूर्व परिप्रकाश करंतु नहीं जे आपण एही क्रियाटी करिया पई जाउचंती तांको नेकरी संपूर्ण गुप्त भाव में आपण माने बसीकरण समूह शक्तिर प्रयोग तांकरी उपरु करंतु। कोन करिवे ना आपनकर बाम हाथ पापुली उपरे सेही विशुद्ध महू को प्रथमे रखिकरी तांकर नाम स्मरणार्थे आपनकर दक्षिण हस्तर जो अनामिका अंगुली रहउची रिंग फिंगर आपन तारी सहायता रे से महूरु टिके टिके नेकरी आपनकर जीभ उपरे ही चाखिबे एवं प्रत्येक थर जतरा आपण माने से अनामिका अंगुली को से महू उपरे बुड़ेकरी जीभ पाखक नेबे संपुक्त व्यक्ति नाम को ही उच्चारण करेंगे। यही भाव में से शनिवार दिन रात्र समय आपण माने क्रियाटी को मात्र गोटे थर ही प्रयोग करिया पड़िबो। कौन करिवे थिपाई जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय विशेष करी जदि रात्र 11-12 परे आपण माने क्रियाटी करंती तो सबुठारु शेष कर हबो। आपण माने शनिवार दिन रात्र 11-12 परे एक शुद्ध आसन पकईकि बसंतु। आपनकर मुखटी उत्तर किंबा पूर्व दिग को रहू एवं
এই যে সামগ্রী সব যোগাড় করছেন তাকে আপনার সম্মুখক নিয়ন্তু। প্রথমতঃ আপনার বাম হাত পাপুলিরে এই মহু যা সংগ্রহ করছেন বিশুদ্ধ মহু তাকে প্রথমে আপনার সেই বাম হাত পাপুলিরে রাখতু এবং আপনার যে পুরুষ বা নারী এই সম্মোহন ক্রিয়ার আপনার সামিল করা অছি তাঁকু কস্মিন কালে কেবে মধ্য এর পূর্বর পরিপ্রকাশ করতু না যে আপনার এই ক্রিয়াটি করা যাচ্ছেন তাঁকু নেইকি সম্পূর্ণ গুপ্ত ভাবে আপন মানে এই বশীকরণ সম্মোহন শক্তির প্রয়োগ তাঁকরি উপর করতু। কণ করবে না আপনার বাম হাত পাপুলি উপরে সেই বিশুদ্ধ মহুকে প্রথমে রখিকি তাঁকর নাম স্মরণার্থে আপনার দক্ষিণ হস্তর যে অনামিকা অঙ্গুলি রয়েছে রিং ফিঙ্গর আপন তারি সহায়তার সেই মহুর টিকে টিকে নেইকি আপনার জিভ উপরে হি চাখিবে এবং প্রত্যেক থর যেত আপন মানে সেই অনামিকা অঙ্গুলিকে সেই মহু উপরে বুড়াইকি জিভ পাখক নেবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিঙ্কর নামক হি উচ্চারণ করবে। এইভাবে ভাবে 7 থর তাঁকর নামক উচ্চারণ করি আপনার 7 থর সেই মহুর আপনার রিং ফিঙ্গরে নেইকি জিভ উপরে লগাই সারা পরে পরবর্তী কাম আপনার হচ্ছে এই যে 7 গোটি লবঙ্গ স্বয়ং সম্পূর্ণ আপনার সংগ্রহ করছেন সেই 7 গোটি লবঙ্গরু পুনরায় আপনার সম্পৃক্ত ব্যক্তি নারী বা পুরুষঙ্কর নামক থরে মাত্র উচ্চারণ করি আপনার গোটে লেখা লবঙ্গ নেইকি সেই মহুরে পকাইবে। অর্থাৎ আপনার 7 থর তাঁর নামক উচ্চারণ করবে এবং 7 গোটি লবঙ্গ নেইকি আপনার সেই হাত যে বাম হাত পাপুলিরু আপন মানে মহু আনিকি 7 থর চাকিলে তাঁর নামর স্মরণার্থে সেই হাত পাপুলির আপনার সেই মহু সেমি থিব সেই অইঠা মহু সেই থিব এবং পুনর্বার গোটি গোটি করে লবঙ্গ নেইকি সেই হাত পাপুলি উপরে আপনার রখুথিবে এবং থর থর করি সেই ব্যক্তি নারী বা পুরুষঙ্কর নামক আপনার উচ্চারণ করুথিবে। এইভাবে ভাবে আপনার সেইটি সেতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে সারা পরে পরবর্তী কম করবে না সে যে মাটি পাত্রটি আপনার সংগ্রহ করছেন কুম্ভার ভাই মান পাখর সেই মাটি পাত্র উপরে এই ভীমসেনী কর্পূরকে প্রথমে রখন্তু এবং এই যে লবঙ্গ আপনার বাম হাত পাপুলি উপরে অছি মহু ধীরে গোলা হইকি তাকে আপনার সেই ভীমসেনী কর্পূর উপরে পকান্তু এবং পকাই সারা পরে ଆପଣ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜଳିଯିବ। ଯଦି ସେତିକି ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର ଆପଣ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆପଣ ସେ ନ ଜଳିଲା ତେବେ ଆଉ କିଛି ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ପକାଇକରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭସ୍ମ କରିଦେବାର ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭସ୍ମକୁ ନେଇକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କଲେ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ କାରବାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଖାଲି ପକାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହୁନଥାନ୍ତି କୌଣସି ଦୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ କପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, କିଛି ନହେଲେ ତ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ତେବେ ସେହି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଚାହିଁକରି 7 ବାର ତାଙ୍କର ନାମ ଧରିକି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଭସ୍ମକୁ ନେଇକରି ସେହି ମୋବାଇଲର ଫଟୋ ଉପରେ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେହି ଭସ୍ମକୁ ପୋଛିକରି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ এবং কিভাবে এর চমৎকার ফল পাচ্ছেন মধ্যে নিশ্চিত কমেন্ট বক্সে লিখন্তু এবং ভিডিওটিকে মধ্যে সাংগসাথী মহলে যথেষ্ট মাত্রায় সেয়ার করুন যেভাবে কি এই সরল শক্তিশালী বিনা মন্ত্রর তন্ত্রোক্ত টোটকা ক্রিয়াটি সমস্ত পাখে পৌঁছি পারিব এবং এঠু যেতবে সেমানে লাভবান হেবে নিশ্চিত ভাবে আপনার সর্বদেবাদেবী মানকর গভীর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে পারিব। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এটি যে বিদায় দিয়ন্তু পুଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାଭୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।